शेख हसीना के भारत आने पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है। कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से भी इस पर जल्दी एक बयान दिया जाएगा जो हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में। लेकिन शेख हसीना के भारत आने को लेकर किसी तरह का कोई बयान भारत की तरफ से अभी नहीं दिया गया है। भारत सरकार थोड़ी देर में एक बयान जारी करेगी। भारत सरकार का जो पक्ष है, जो स्टैंड है, वो साफ हो जाएगा इससे कि बांग्लादेश को लेकर भारत सरकार का क्या कहना है। लेकिन एसबी अस्थाना साहब, भारत सरकार का जैसे गौतम लारी जी भी पहले कह रहे थे कि भारत सरकार का चाहे वो श्रीलंका का मामला हो या बांग्लादेश का मामला हो, प्रो डेमोक्रेसी, प्रो पीपल, लोगों के पक्ष में हो, लोकतंत्र के पक्ष में हो, कोई भी सरकार जो राज करे, भारत सरकार का ये पक्ष रहा है। और भारत सरकार बांग्लादेश को लेकर भी क्या इसी तरह का पक्ष और इसी तरह की लाइन अभी भी सामने रखेगी, क्योंकि वही भारत हमेशा से बांग्लादेश के लिए चाहता भी रहा है। रही है कि किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में हम लोग इंटरफियर नहीं करते, और वो पॉलिसी मुझे लगता है यहाँ भी रहेगी। अगर वहाँ पर कोई दूसरी सरकार खड़ी होती है तो भारत उसके साथ भी काम करेगा। जहाँ तक इस सरकार का सवाल है, अब शेख हसीना वहाँ से आने के बाद वो कहाँ जाएंगी अभी ये क्लियर नहीं है। और जैसा कि एक जो पत्रकार बता रहे थे, ये भारत के लिए भी थोड़ी असमंजस वाली सिचुएशन होगी अगर वो यहाँ पर असाइलम मांगती हैं। हो सकता है कि किसी न्यूट्रल कंट्री में अगर उनको असाइलम दिया जाए तो एक तरीके से वो थोड़ा सा बेटर सिचुएशन रहेगी, लेकिन ये अभी देखना बाकी है कि कहाँ उनको असाइलम मिलता है। जहाँ तक आर्मी का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है, अनाउंसमेंट उन्हें करना पड़ेगा, कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। और ये हालात इसलिए ज़्यादा बिगड़े हैं क्योंकि प्रोटेस्ट में 300-400 लोग मरना ये आम बात नहीं है। आपको याद होगा कि पहले भी जब जलियांवाला बाग में ऐसा कुछ हुआ था तो आप उसको आज तक याद किया जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, ये एक तरीके से मेरे विचार से बहुत पहले बात की गई होनी चाहिए थी प्रोटेस्टर्स के साथ, और हालात इतने नहीं बिगड़ने चाहिए कि इतनी ज्यादा मौतें हो जाएं प्रोटेस्टर्स की। तो उस कारण से रोष है। अस्थाना सर, कुछ सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं क्योंकि थोड़ी देर में शुरू होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। इसमें देखना यही होगा कि सेना प्रमुख की तरफ से इस हालात के बीच क्या बड़ा ऐलान किया जाता है। तो अब बाहर और अंदर की दो तस्वीरें भी हम आपको बता दें, क्योंकि बाहर जिस तरीके से लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, लोग जिस तरीके से अब ढाका में डटे हुए हैं, उसके बीच सेना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देशे একটা ক্রান্তিকাল চলছে। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, সমস্ত হত্যা, সমস্ত অন্যায়ের বিচার আমরা করব। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায় দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনাদের জানমাল, এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করেন। দয়া করে আর এই ভাঙচুর, হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ এগুলো থেকে বিরত হন। আমি নিশ্চিত যে আপনারা যদি আমার কথা মতো চলেন, আমাদের সাথে যদি একসাথে যদি কাজ করি, আমরা নিঃসন্দেহে আমরা একটা সুন্দর পরিণতির দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারি। আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য করেন। মারামারি করে এই সংঘাতের মাধ্যমে আমরা আর কিছু অ্যাচিভ করতে পারবো না, আর কিছু আমরা পাবো না। সুতরাং দয়া করে আপনারা সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞ, সমস্ত অরাজকতা, সমস্ত সংঘর্ষ থেকে বিরত হন এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমরা অগ্রসর হব। প্রতিটা হত্যার বিচার করা হবে,
প্রতিটা অন্যায়ের বিচার হবে। আমরা আজকে সুন্দরভাবে কথা বলেছি, সমস্ত দলের প্রধান দলের নেতারা এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি ওনাদের ইনভাইট করেছিলাম এখানে, ওনারা ভেরি নাইস অফ দেম যে ওনারা এসেছেন, অ্যান্ড আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি এবং এই আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করছি এবং আমরা একটা সুন্দর একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা দেশ পরিচালনা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন, আমাদের কিছু সময় দেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হব। আপনারা আর এই সংঘাতের পথে যাবেন না এবং শান্তি শৃঙ্খলার পথে ফেরত চলে আসেন। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, অর্থ সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, জানের লোকজন মারা যাচ্ছে। তো এগুলো থেকে আপনারা বিরত হন এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনারা আমাকে সাহায্য করেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ। आर्मी चीफ को सुन रहे थे बांग्लादेश के आर्मी चीफ, जिनका यह कहना कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, सेना पर भरोसा रखें, साथ ही जो अन्याय हुआ उस पर भी विचार करेंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। यानी एक बात उन्होंने साफ कर दी है कि अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এটা আমরা করব। আজকে এখানে জামাতের আমির ছিলেন, আমাদের বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন, জাতীয় পার্টির নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন এবং সুশীল সমাজ এবং এখানে ডক্টর আসিফ নজরুল উনি নিজেও ছিলেন এখানে এবং উনি আমার সামনেই উনি সমস্ত ছাত্রদেরকে একটা সুন্দর বার্তাও দিয়েছেন এবং আমি আশা করি যে ছাত্ররা সেই বার্তা শুনে ওনার কথা, ওনাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ছাত্ররা শ্রদ্ধা করে, ওনার এই বার্তা শুনে তারা এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চলে আসবে এবং আমরা একটা সুন্দর একটা পরিস্থিতির দিকে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এখানে আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না, আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না। হ্যাঁ, আজকে বিকজ আমাদের এই সময় নাই, এটা একটা বিশেষ একটা পরিস্থিতি, আমরা আজকে যে এই পরিস্থিতি এটা একটা আমরা একটা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসবো। সেনাবাহিনী শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজ চালিয়ে যাবে এবং আপনাদের সবার দায়িত্ব, ছাত্রদের দায়িত্ব,